الحمد لله الذي هدى هذه القلوب وساقها إلى هذا الجمع المبارك. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayat kepada hati dan sanubari-sanubari ini dan menggiringnya ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala di tempat ini. وأقبل عليها بتوفيقه فأقبلت. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah taufik kepada hati tersebut, maka hati itu pun datang dan mendekat. وتوجه إليها برحمته فتوجهت. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada hamba tersebut dengan rahmatnya sehingga dia pun makin mendekat pula kepada Allah. وإذا نبهها لحقائق الأمر تنبهت. Apabila diingatkan tentang hakikat-hakikat segala sesuatu perkara, maka dia pun akan menjadi sadar hati itu. وإذا أمدها بمعاني الأمر استيقظت. Apabila dia diingatkan akan makna-makna suatu perkara, maka dia pun akan tersadar. وإذا استجابت لداعيه على لسان رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيت. Dan apabila hati dan sanubari itu menjawab ajakan dan dakwah dan panggilan Nabi Muhammad, maka hati itu akan menjadi hidup. ولقد قال الحق تعالى في قرآنه الذي أنزله على حبيبه المصطفى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Allah Ta'ala telah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya kepada sebuah ajaran yang akan menghidupkan kalian, maka jawablah ajaran tersebut. Alhamdulillahil hayyil qayyum. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang maha hidup dan segala sesuatu berdiri dengan kuasanya. Hamdan yuhyi bihi qulubana wa yunaqqiha an jami'il wuhum. Puji-pujian yang dapat menghidupkan hati dan sanubari kita dan membersihkannya dari segala macam prasangka dan hayalan. Wa yushrika fiha anwar al-ulum. Dan disinari hati tersebut dengan cahaya-cahaya ilmu. وصلاته وسلامه على عبده الهادي إليه والدال عليه. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad, hamba sang pembawa hidayat kepada Allah Ta'ala yang menunjukkan manusia kepada Allah. الذي تشعشعت أنواره في جميع الوجود. Yang mana cahaya-cahaya beliau berkilauan di semua wajah-wajah. وسعد بحسن استقبالها كل مسعود. Dan setiap orang meraih keberuntungan dengan cahaya tersebut. وعلى آله الأطهار عن الدنس والجحود. Serta tercurah atas segenap keluarga beliau. وعلى صحبه الكرام الغر الأسود. Serta para sahabat-sahabat beliau. وعلى من تبعهم بإحسان. Dan segenap orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik. وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين. Serta tercurah atas segala para nabi-nabi dan para rasul serta segenap keluarga dan sahabat mereka. وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. Dan juga para malaikat-malaikat Allah dan hamba-hamba Allah yang salihin. وعلى حبيبنا علي بن عبد الرحمن الحبشي وابنه محمد وابنه عبد الرحمن. Dan tercurahkan senantiasa kepada Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan putra beliau Al-Habib Muhammad dan putra beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali. وعلى أصولهم وفروعهم أجمعين. Serta tercurahkan atas segenap leluhur mereka semuanya. وعلينا وعلى جميع الحاضرين والسامعين. Dan tercurahkan insyaallah atas kita semua yang hadir dan yang mendengar acara ini. معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. Mudah-mudahan kita selalu bersama mereka dan di dalam barisan mereka dengan rahmat Allah. أما بعد فيا أيها المتعرضون لنفحات الله وحياة القلوب. Wahai orang-orang yang datang untuk mencari rahmatnya Allah dan mencari kehidupan bagi jiwa dan sanubari. والمجتمعين على محبته ومحبة حبيبه المحبوب. Wahai orang-orang yang berkumpul karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sang kekasih. والواردين على موارد قد جرت من فيض فضل الله على أيدي أهل القلوب. Kalian datang untuk menikmati hidangan yang datangnya daripada para orang-orang besar. إذا اتصلتم في هذا المجمع بنياتي وهمتي حبيبنا الإمام علي بن عبد الرحمن الحبشي. Apabila kalian telah datang di tempat ini karena menginginkan koneksi dan hubungan yang erat dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, امتدت صلاتكم بهمات ونيات مشايخه الأكرمين. maka hubungan kalian
bukan hanya terhubung kepada Al-Habib Ali, tetapi kepada guru-guru beliau yang mulia. ومن مشايخهم امتدادات إلى مشايخهم طبقة بعد طبقة. Di antara para guru-guru mereka sambung menyambung generasi demi generasi terus dari bawah sampai ke atas. حتى تتصل النيات منا بنيات سيد المرسلين. Sehingga niat setiap individu dari kita tersambung melalui jalur tersebut hingga sampai terkoneksikan dengan niatnya Nabi Muhammad. وتعود علينا عوائد همة حبيب رب العالمين. Dan kita mendapatkan meraih keberkahan dari apa yang diniatkan oleh Nabi Muhammad, kekasih Allah. وهذا سبيلنا إلى استرضاء ربنا. Dan ini adalah jalan kita untuk mencari ridha-Nya Allah واستمطار رحمته. dan untuk mencari hujan rahmat-Nya Allah. وقد علم ضعفنا وعجزنا. Dan Allah telah mengetahui betapa lemahnya kita. وهو أعلم بتقصيرنا وذنوبنا منا. Dan Allah Maha mengetahui akan kekurangan dan dosa-dosa kita, lebih tahu daripada kita sendiri akan kekurangan kita. وليس لذنوبنا وسيئاتنا إلا هو. Dan kita tidak punya siapa-siapa untuk mengatasi dosa-dosa kita melainkan hanya Allah. وهو أعلم بحاجاتنا منا. Dan Allah Maha mengetahui akan hajat kita, lebih mengerti daripada kita sendiri. وليس لنا لقضاء حاجاتنا إلا هو. Dan kita tidak punya siapa-siapa untuk terlaksananya hajat kita kecuali Allah. فاصدقوا في توبتكم إلى الله. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam taubatnya kalian kepada Allah. في هذه الساعة وهذه الساحة التي فيها نظر الله. Di saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, yang mana tercurahkan di saat dan tempat ini pandangan rahmat Allah. فإنكم بين يدي العلي العظيم. Sebab kalian berada di hadapan Allah yang maha tinggi, maha والإله agung, الكريم. Allah yang maha dermawan dan الرحمن pemberi, yang الرحيم. maha pengasih dan penyayang, والواسع العليم. yang maha luas dan maha mengetahui, والجواد الحليم. yang maha pemberi dan menerima hambanya. القائل في حديثه القدسي جل جلاله: Allah yang berfirman di dalam hadis qudsi, يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, وأنا أغفر الذنوب جميعا dan hanya aku yang dapat mengampuni semua dosa. فاستغفروني أغفر لكم. Maka minta ampunlah kepada aku ampunkan kalian. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa membahayakanku ataupun memberikan keuntungan bagiku. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. Wahai hambaku, inilah amalan kalian yang kalian lakukan, dan aku data, aku catat, dan aku akan balas dan aku ganjar. فمن وجد خيرا فليحمد الله. Yang mendapati hasilnya bagus, bersyukurlah kepada Allah. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Namun kalau dia dapati amal baiknya tidak bagus, maka jangan dia salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. استغفرناك يا خير الغافرين. Kami memohon ampunanmu, wahai sebaik-baiknya pemberi ampunan. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. Ampunkanlah kami, wahai yang maha penyayang. لا تبقي في صحائفنا ذنبا إلا غفرته. Jangan sisakan di dalam catatan amal kami suatu dosa pun melainkan Engkau ampunkan, ولا خطيئة إلا محوتها. ataupun kesalahan melainkan Engkau hapuskan, ولا سيئة إلا بدلتها حسنة. dan tidak ada satu keburukan pun melainkan Engkau rubah menjadi kebaikan dan يا pahala. كل من يسأل له الله من أهل الجمع. Wahai setiap individu dari perkumpulan ini yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala, أحضر قلبك hadirkan hatimu واجتمع على ربك dan mendekatlah kalian kepada Allah dengan jiwa dan semangatmu, وكن صادقا معه. dan bersungguh-sungguhlah dalam bersikap فهو kepada Allah. المطلع على غيبك Allah menatap hal-hal yang batin pada dirimu, المحيط بسريرتك. yang mana Allah meliput segala rahasiamu. وإلى إن ظفرت منه بنظرة يحيا قلبك قبل أن تقوم من هذا المجمع. Apabila kalian meraih secercah pandangan rahmat Allah, maka hatimu akan langsung hidup sebelum engkau meninggalkan majelis ini. وإذا حي القلب أدرك معاني كلام الله. Apabila hati telah hidup, maka dia akan memahami makna firman Allah, وفهم سر بلاغ رسول الله. dan akan memahami rahasia penyampaian dari Rasulullah, وامتلأ بتعظيم الله. dan dipenuhi dengan ta'zim dan pengagungan kepada فيخضع Allah, ويتذلل لله. sehingga hati itu akan menjadi tunduk dan patuh merendah untuk Allah, ويخر لله ساجدا. bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. وإذا
إذا سجد القلب لم يقم من سجدته أبدا. Dan apabila hati telah mengenal sujud kepada Allah, maka dia tidak akan bangkit dari sujud tersebut selama-lamanya. فيا فوز أهل القلوب الساجدة. Betapa beruntung hati-hati yang selalu bersujud. فيا من كثرت منه سجدات الأجساد. Wahai orang-orang yang telah banyak darinya sujud kepala dan tubuh. ومرت عليه السنوات بعد السنوات وهو لم يظفر بسجود القلب. Berlalu tahun demi tahun sedang dia belum meraih, mendapat kemuliaan untuk sujud hatinya. استيقظ من نومتك Bangun dan sadarlah dari tidurmu. وأفق من Dan غفلتك sadarlah dari lupamu. واطلب حقيقة سجود القلب للرب. Dan carilah hakikat sujud hati dari Allah. ولك وسائط في مثل هذا المجمع الأرحب. Dan sesungguhnya kalian memiliki sarana untuk meraihnya di dalam perkumpulan yang semacam ini. بواسطتهم يستجيب ربك جل جلاله فيقربك مع من قرب. Dengan berkatnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan harapanmu sehingga engkau dapat mendekat bersama para wali-wali yang dekat. اللهم طهر قلوبنا. Ya Allah, sucikanlah hati kami. اللهم نور قلوبنا. Ya Allah, terangilah hati kami. اللهم أيقظ قلوبنا. Ya Allah, sadarkanlah hati kami. اللهم أحيي قلوبنا. Ya Allah, hidupkanlah hati kami. اللهم أكرمها بحقيقة السجود لك. Ya Allah, muliakanlah hati kami dengan hakikat sujud kepada خاضعة لجلالك Tuhanmu مهتابة لكمالك dan meraih kemuliaan dari kesempurnaanmu متواضعة لعظمتك dan menjadi tawadhu karena melihat keagunganmu. راجية لرحمتك Hati yang senantiasa berharap akan rahmatmu. يا مقلب القلوب والأبصار. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, ثبت قلوبنا على دينك. tetapkanlah hati kami ini dalam agamamu. ثبت قلوبنا على دينك. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu. نعوذ بوجهك الكريم Kami berlindung demi anugerah dan kekuatanmu. أن يزيغ قلب من هذه القلوب عند الموت. Jangan sampai hati-hati ini menjadi melenceng tatkala datang saat kematian. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. Ya Rabb, tetapkanlah hati kami dalam jalan hidayah. يا ربي اقبضنا على خير Dan ملتي. cabutlah nyawa kami dalam sebaik-baiknya يا agama. ربي ثبتنا على الحق والهدى. Tetapkanlah kami dalam ajaran yang hak dan يا hidayah. ربي اقبضنا على خير Dan ملتي. cabutlah nyawa kami di dalam sebaik-baiknya agama. يا ربي ثبتنا على الحق والهدى. Ya Rabb, tetapkanlah hati kami dalam يا hak ربي dan اقبضنا hidayah. على خير Dan ملتي. cabutlah nyawa kami dalam sebaik-baiknya agama. وعم أصولا والفروع برحمة. Dan berikan anugerahmu kepada dan serta rahmatmu kepada leluhur وأهلا وأصحابا وكل قرابتي serta segenap keluarga dan sahabat Nabi Muhammad وسائر أهل الدين من كل مسلم dan segenap pengikut agama yang mulia ini dari setiap أقام لك muslim التوحيد من غير yang ريبة. mendirikan tauhid mereka tanpa keraguan terhadapmu. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Tuhan kalian berfirman, panggillah aku, doalah kepadaku, aku kabulkan. لك الحمد يا من أمرتنا بالدعاء Segala puji syukur untukmu ya Allah yang telah memerintahkan kami untuk berdoa ووعدتنا الإجابة dan engkau janjikan kepada kami untuk mengabulkan. فدعوناك كما أمرتنا Maka inilah kami berdoa memanggilmu sebagaimana engkau فاستجب perintahkan. لنا كما Dan وعدتنا. kabulkanlah kami sebagaimana telah engkau janjikan. وبلغ السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن آمال وفوق آمال من الخيرات. Dan berikan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Sayyid Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, semua yang dia cita-citakan lebih dari yang dia harapkan. وارفعه في علي الدرجات Dan angkatlah di derajat yang tinggi. واجعل فيه أسرار أسلافه القادات Dan letakkan pada diri beliau asrar dan rahasia para salaf-salafnya. وأجري على يده الخيرات Dan limpahkanlah melalui tangan beliau kebaikan yang menyebar di umat. وبلغ آباءه فيه فوق
المرادات. Dan sampaikan harapan para ayah dan leluhur beliau dalam Al-Habib Ali ini lebih dari apa yang mereka harapkan. وكل حاضر معنا فاجعل قلبه حاضرا معك. Dan setiap orang yang hadir bersama kita, ya Allah, jadikanlah hati mereka turut hadir bersama jasad. كل حاضر معنا فاجعل قلبه حاضرا معك. Semua yang hadir di tempat ini, jadikanlah mereka, ya Allah, hati mereka turut hadir. كل حاضر معنا فاجعل قلبه حاضرا معك. Semua yang hadir, jadikan hati dan sanubari mereka turut hadir bersama kami. فينا من لم يطعم طعم الحضور معك في ماضي عمره. Ya Allah, di antara yang hadir yang belum pernah mencicipi lezatnya kehadiran hati denganmu, seumur hidup belum dia cicipi, فأذقه الآن maka berikanlah anugerah itu kepadanya sekarang مع أهل هذا الميدان. bersama orang-orang yang hadir di tempat ini dari kaum salihin. وزدنا حضورا للقلوب معك. Dan anugerahkan kami, tambahkan sifat hudur kehadiran hati kami kepadamu, ووجهة صادقة إليك. pendekatan yang sesungguhnya kepadamu. ومن حضر قلبه مع الله سبحانه وتعالى راعى حقوق عباد الله. Barang siapa yang hatinya hadir selalu bersama Allah, maka dia akan memperhatikan hak-haknya hamba Allah. فلا يصح حضور قلبه مع الله وفي قلبه غش لأحد من المؤمنين بالله. Tidak sah kehadirannya bersama Allah manakala di hatinya masih ada kebencian, kedengkian kepada satu orang muslim. فانفض وارمي الغش عن قلبك لتحظى بخير هذه الساعة. Bersihkan, sterilkan hatimu dari kedengkian, kebencian agar engkau meraih anugerah di saat ini juga. لا تعرض نفسك للحرمان والحسرة. Jangan kau posisikan dirimu untuk menjadi orang yang terharamkan dan orang yang sial. لا تفوتك هذه النفحات. Jangan sampai luput darimu anugerah lu besar ini dari ولا Allah. تضيع هذه النظرات Dan jangan sampai engkau kehilangan pandangan-pandangan yang dicurahkan Allah saat من ini. رب الأرض والسماوات Pandangan dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. بمحمد خير البريات Engkau raih itu semua dengan berkat Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, وبآله dan والصحابات berkat keluarga dan sahabat beliau, وعترته الفروع الزكيات. dan keluarga beliau manusia-manusia yang suci, لا سيما ساداتنا أهل الكساء terutama para junjungan kita, para ahli kisah dan سيدنا keluarga علي Nabi. زين العابدين بن الحسين. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn al-Husayn, سيدنا محمد الباقر. wal Imam Muhammad al-Baqir, سيدنا جعفر dan الصادق. Sayyidina Ja'far Sadiq, سيدنا موسى dan الكاظم. Musa al-Kadhim, سيدنا علي dan العريضي. Ali al-Huraydi, سيدنا محمد بن نقيب بن علي. dan Sayyidina Muhammad al-Naqib bin Ali, وسيدنا عيسى بن محمد dan النقيب. Sayyidina Isa bin Muhammad سيدنا al-Naqib, الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. Ahmad bin Isa, وسيدنا الإمام عبيد الله بن المهاجر. dan Sayyidina Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ساداتنا علوي وجديد وبصري بني عبيد الله. dan anak-anak beliau Al-Imam سيدنا Ali bin محمد صاحب Basri, الصومعة بن علوي. dan Muhammad Maula Som'a bin سيدنا Ali, علوي بن محمد. dan putra beliau سيدنا Alawi, علي بن علوي خالع dan قسم. putranya Ali bin Ali Khali' Aqsam, الذي كان في مناقبه إذا سلم على نبيك الأكرم سمع رد السلام yang عليه. mana Imam Ali Khali' Aqsam setiap kali memberikan salam kepada Nabi Muhammad mendengar jawaban langsung dari Rasulullah. ونبيك قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Dan Nabimu Muhammad menyatakan tidak ada seorang muslim pun memberi salam kepadaku melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku ke jasadku khusus untuk menjawab salam hamba itu. وقد صدق حبيبك خير الأنام. Sungguh telah benar sabda Nabimu sebaik-baik manusia, ولكن لا يسمع الرد إلا الخواص الكرام. namun tidak ada yang mendengar langsung jawaban tersebut melainkan orang-orang yang agung dan mulia di sisi Allah. واختص علي بن علوي من ذلك بأعلى مقام. Dan di antara yang teristimewakan dengan kemuliaan yang agung itu adalah Imam Ali Khali' Aqsam bin Alawi. فإذا سلم على المصطفى في الصلاة أو غيرها كرر السلام حتى يسمع صوت المصطفى من روحه الشريفة يرد عليه السلام بقوله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. Apabila beliau tiap kali memberi salam kepada Nabi Muhammad di dalam salat atau di luar salat, dia mendengar jawaban salam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah sahutan, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh, wahai seorang guru besar.
حتى كان وقد ربما سمعه من كان معه في مقامه. Dan terkadang turut mendengar jawaban tersebut orang-orang yang ada di sekeliling beliau. كان يتعمد من يتعمد الصلاة معه رجاء يسمع. Diriwayatkan bahwasanya banyak orang-orang yang ingin ikut sholat bersama beliau dengan harapan dapat turut mendengar suara Nabi Muhammad menjawab salamnya. وولده سيدنا محمد صاحب مرباط. Dan anak beliau yang bernama Imam Muhammad Sahib Mirbat. وولده علي وعلوي. Dan putra beliau Imam Ali dan Alawi. وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي. وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. وأولاد علوي وعلي وإخوانهما. Dan putra beliau yang bernama Imam Alwi dan Ali dan saudara-saudara mereka. ومن انحدر منهما. Dan siapapun yang dari keturunan mereka. إلى سيدنا أحمد بن محمد الحبشي وأخيه. Sampai keturunan mereka Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dan saudara beliau. وذراريهم إلى حبيبنا علي بن عبد الرحمن وأولاده وأحفاده. Dan segenap keturunan mereka hingga sampai silsilahnya kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan segenap keluarga beliau. اللهم بهم وبكتب زماننا وبجميع الصالحين انظر إلينا. Ya Allah, dengan berkat mereka dan dengan berkat kutub di zaman kita, berikan pandangan rahmat-Mu atas majelis kami ini. وبجميع عبادك الصالحين انظر إلينا. Dengan berkat hamba-hamba-Mu kaum salihin, tataplah kami dengan rahmat-Mu. ولا تجعل في قلب من قلوبنا غشا لأحد من عبادك. Jangan Engkau sisakan di dalam hati kami sedikit kedengkian pun kepada salah satu hamba-Mu. افقه معنى هذه الدعوة. Fahami makna yang terkandung dalam doa ini. واصدق في طهر قلبك لعالم السر والجلوة. Bersungguh-sungguhlah di dalam bermunajat kepada Allah demi kebersihan hatimu. عسى تظفر بهذه الساعة. Semoga engkau meraihnya di saat ini. وتشكر يوم تقوم الساعة. Dan engkau akan sangat berterima kasih sekali kelak di hari kiamat. وتدركك المنفعة عند الغرغرة. Dan engkau akan mendapatkan manfaat besar berkat majlis ini saat-saat kematianmu dicabut ويثبت rohmu. قلبك عند الممات. Dan di saat kematian engkau akan meraih daripada anugerah itu. وتلهم لا إله إلا الله. Dan hatimu akan diilhamkan kalimat la ilaha illallah. فتكون آخر كلامك من هذه الدنيا. Dan dijadikan kalimat itu kalimat terakhir yang kau ucapkan dari dunia ini. اللهم ثبت علمها في قلوبنا. Ya Allah, tetapkan ilmu yang terkandung dalam kalimat ini di dalam hati dan sanubari kami. وارزقنا حقائقها ودقائقها. Dan anugerahkan kepada kami hakikat-hakikat dan detail yang terkandung di dalamnya. وثبتنا على طرائقها. Dan tetapkanlah kami di dalam tarigah-tarigahnya. واجعلنا من خواص أهلها. Jadikan kami sebagai orang yang terkhususkan dari ahlinya. ولقد كان ورد سيدنا الفقيه المقدم منها في كل يوم 100,000 يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Diriwayatkan bahwasanya Imam Al-Faqih Al-Muqaddam setiap harinya wirid beliau adalah membaca 100,000 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فكم نصيبك منها وأنت تسأل الممات عليها. Berapa yang kamu baca dari kalimat ini? Bukankah engkau meminta untuk meninggal dalam kalimat ini? وكم تنطق بها في اليوم حاضر القلب وأنت تسأل الوفاة عليها. Dan berapa kali dalam sehari engkau mengucapkan kalimat ini dengan kehadiran hati tatkala engkau mengucapkan dengan lisanmu. وتطلب التحقق بحقائقها. Dan engkau mencari hakikat yang terkandung di dalamnya. ألا فأكثر منها. Maka perbanyaklah kalimat ini. ولا أقل من أن تقول بعد المغرب وبعد الفجر 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Dan minimal dalam setiap harinya engkau membaca setiap sehabis subuh dan sehabis salat maghrib kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir
setiap habis maghrib dan habis subuh sebanyak 10 kali. والأحسن أن تكون قبل أن تغير مجلسك من الصلاة وقبل أن تتكلم. Dan amat yang terbaik dibacanya setelah engkau salam, sebelum engkau merubah posisi dudukmu, engkau baca kalimat ini 10 kali. وتقول في خلال اليوم والليلة لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. Dan engkau membaca di dalam sehari semalam zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap harinya sebanyak 100 kali. فإن واظبت على ذلك 10 بعد المغرب وال10 بعد العشاء وال100 كل يوم من هذه فنرجو لك أن تنال نصيبا من حقائقها وأن تثبت عليها ويختم لك بها عند الموت. Apabila engkau istiqamah merutinkan zikir yang 10 setelah salat subuh, 10 setelah salat maghrib, dan membaca zikir yang 100 kali itu, maka insya Allah kalian akan meraih hakikat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, dan kau meraih kalimat ini tatkala saat-saat kematianmu. فاسمع واغنم. Dengar dan ambil keuntungan ini. واغنم الإشارة واعزم. Dan fahamilah isyarat ini dan bertekad untuk mengamalkan. واظب على ذلك مع حضور القلب. Dan rutinkan zikir-zikir yang saya ajarkan ini bersama kehadiran hati kamu ومن membacanya. فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. Barang siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu niat kebaikan, maka Allah Ta'ala bukakan baginya 70 pintu taufik yang membantu dia mewujudkan niatnya. ولقد حضرتم بتوفيقه. Kalian telah hadir di sini dengan taufik Allah. ودعاكم وحاشا أن يخيب أحدا منكم. Allah yang mengundang kalian untuk hadir datang di tempat ini, dan tidak mungkin Allah mengecewakan kalian. يا أول الأولين أكرمنا والحاضرين. Wahai Allah yang maha terdahulu, muliakanlah kami dan semua yang hadir. يا آخر الآخرين أكرمنا والحاضرين. Wahai Allah yang maha kekal, muliakanlah kami dan semua yang hadir. يا ذا القوة المتين ارحمنا والحاضرين. Wahai yang maha kuat dan maha besar, muliakanlah kami dan يا hadirin. رحم المساكين أكرمنا والحاضرين. Wahai Allah yang menyayangi orang yang kesusahan, sayangilah dan rahmatilah kami dan hadirin. يا أرحم الراحمين ارحمنا وأكرمنا والحاضرين. Wahai Allah yang maha penyayang, rahmatilah kami dan anugerahkanlah kami dan semua yang hadir. ونتوجه كلنا إلى الله. Dan kita semuanya berdoa dan mengemis kepada Allah. ونتذلل بين يدي الله. Dan kita bersimpuh merendah di hadapan Allah. ونطلب وندعو الله. Dan kami meminta dan berdoa kepada Allah معظمين لجلال الله. sambil mengagungkan keagungan Allah, موقنين بالإجابة من الله. dalam keadaan yakin akan dikabulkan oleh Allah. ونقول يا الله يا الله. Dan kami menyeru bersama-sama, ya Allah ya Allah, يا الله يا الله. ya Allah ya Allah, 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 ya Allah. ارفع الزلازل والغرق عن أهل إندونيسيا. Tolaklah bala daripada bencana gempa bumi dan juga banjir dari penduduk Indonesia. وادفع ذلك عن سومطرة وجميع محافظاتها. Dan jauhkan itu dari Sumatera dan dari semua yang provinsi yang ada di Indonesia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. اكتب لنا السعادة الكبرى. Tuliskanlah untuk kami keberuntunganmu yang terbesar, واجمع لنا خيري الدنيا والأخرى. dan gabungkan untuk kami anugerah kebaikan di dunia dan akhirat. شرف عيوننا برؤية وجه نبيك محمد. Muliakan mata kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad في الدنيا وعند الموت. di dunia dan saat kematian, وفي البرزخ وفي الآخرة. dan di barzakh dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Alhamdulillah syaribat qulubun minal insi wal jin. Alhamdulillah saat ini ada hati-hati dari kaum jin dan manusia di majlis ini yang meraih minuman kanugerah dari Allah. Wa yasil hadha saqi ila man fi diyarihim. Dan sampai anugerah yang tercurah di sini kepada orang yang ada di rumah mereka. Wa man fi aslabihim. Dan sampai kepada orang-orang yang ada di dalam sulbi mereka. Ya Allah, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal ربحنا شاكرين وتوفنا مسلمين. عطاك ربي جزيل. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمنن بفك الغلاق الإيمان به. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على الموت. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد. أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام